Ćao svima, ja sam Darko i gledate novu epizodu na kanalu Dum Dum. Nalazimo se u Beogradu, u prostorijama streljačkog kluba Target i predstavljam vam jedan veoma zanimljiv pištolj. Browning High Power. Pištolj FN Browning High Power ili ti FN Browning M1935 inicijalno je proizveden u fabrici Fabrique Nationale u Belgiji. Predstavlja poslednji patent možda i najčuvenijeg konstruktora oružja na svetu, Johna Browninga. Ipak, proizvodnju ovog pištolja John Browning nije doživeo. Tačnije, njegov patent je odobren tek nakon njegove smrti. Pištolj je napravljen u preko 2 miliona primeraka. Proizvodi se do dan danas. Proizvodi se naravno u kalibru, primarni kalibar je 9 mm, proizvodio se i u kalibru 40 Smith & Wesson još u ono vreme kada je prvi put napravljen i ušao u službu 1935. godine. Ono što je bitno je da se ovaj pištolj, kao što sam već napomenuo, proizvodi dan danas i da se koristio i koristi se i dalje, ali u vrhuncu svoje slave se koristio u preko 50 država sveta u vojno-policijske svrhe. Predstavlja unapređenu i uprošćenu verziju Colta 911, naravno u kalibru 9 mm. Mi vam danas predstavljamo jedan model koji je napravljen pre ili za vreme Drugog svjetskog rata, pošto ovde na samom ramu ima oznake Wehrmachta, odnosno vojske nacističke Nemačke. Izuzetno prijatan pištoljčić za pucanje. Ipak je ovo jedan od najboljih konstrukcijski odrađenih pištolja svih vremena i brojna njegova rešenja su primljena u modernim pištoljima. Ali u svakom slučaju ovako star pištolj, ovako prijatan za pucanje sa mnogo lepim okidačem, fenomenalno. Dužina pištolja Browning High Power je 197 mm. Dužina cevi je 119 mm. Težina je 1 kg. Ovo je pištolj ceo kompletno odrađen od čelika. Znači, zbog toga je težina oko 1 kg. I rađen je pored kalibra 9 mm i u kalibru 40 Smith Wesson. Pre nego što razgledamo detaljnije ovaj Browning High Power, odnosno Browning M1935, prvo vadimo okvir. Ovde je na utvrđivaču okvira. On ne ispada sam kao što možete vidjeti, nego malo iskoči, onda ga izvučemo. Povlačenjem navlake proverimo da li nema metak u cevi, vizualno nema. Vraćamo okvir jer bez okvira neće da opali, ima takvu tu sigurnost da neće da opali bez okvira. Okinemo u bezbednom pravcu i sada znamo da je pištolj prazan. Kada ovako pogledamo pištolj, vidimo da je to jedan klasičan dizajn. Podseća naravno na Colt 911 ili ipak je to dizajn Johna Browninga, jedan od njegovih, ako ne i najuspešniji dizajn. Kada pogledamo, vadimo okvir, pogledamo da je opruga ne štrči, kada radimo repetiranje, ne štrči van navlake, jer opruga nije celom dužinom, to jest vođica nije celom dužinom opruge. Vidimo spuštač navlake, vidimo kočnicu, naravno kada je pištolj spreman za gađanje, vidimo kočnicu, sa kočnicom ne može da opali. Zatim, vidimo na ovom pištolju da nišani nisu standardni fabrički, su zamenjeni štelujućim nišanima. To je vlasnik ovog pištolja uradio naravno naknadno. Pištolj je proizveden pre ili za vreme Drugog svjetskog rata, pošto na samom ramu pištolja vidimo oznake nacističke Nemačke, znači služio je u snagama nacističke Nemačke za vreme Drugog svjetskog rata. Ovaj pištolj je samo u jednostrukoj akciji, znači kada je udarač spušten, povlačenjem obarača ne dolazi do opaljenja, već moramo da ukoliko imamo metak u cevi, moramo da napnemo udarač da bi došlo do opaljenja.
Što se tiče funkcionisanja, kao što smo mogli da vidimo, poprilično je fin pištolj za gađanje i okidač mu je poprilično fin. Kao što možemo da vidimo, imamo vrlo malo putovanja do ovde i odmah se dešava vrlo precizno okidanje. Reset okidača nije baš najsjajniji. Imamo putovanje, vidite koliko. Evo tek ovde je došlo do reseta. Znači imamo malo veće putovanje, ali opet za pištolj koji je konstruisan pre više od 80 godina, nije tako loše. Kolika je silina okidanja, sad ćemo da proverimo uz pomoć ovog našeg, kako da kažem, štapa i kanapa, odnosno ovog digitalnog kantara i kanapa. Da vidimo koliko je potrebno da bi došlo do okidanja. Znači, negde na 2 kg, da probamo ponovo. Više na 3 kg. Još jednom. Oko 2 kg i 900, 3 kg i 100 otprilike okidanje, što za toliko star pištolj uopšte nije loše. Ipak, pošto je okidač veoma lep, veoma fino dolazi do okidanja, ne oseti se tolika silina. Pa da probamo i preciznost ovog Browninga High Power, odnosno Browning M1935 na 10 metara. Koristimo PPU metak, FMJ, standard, pa da vidimo. Reset okidača mu je malo čudan, to je jedna zamerka koju imam, ali ostalo je ok, pa da vidimo rezultate. Op. Ovo je moja greška, kao što možemo da vidimo, jer sam držao ispod, ovo je, ili je pa lepo tako odradio, ali ovo je prilično pristojna grupica za pištolj koji je toliko star, sa malo oštećenom cevi. To je bilo to, idemo dalje. Kada raslobamo pištolj FN High Power za čišćenje, prvo naravno vadimo okvir i proverimo da li nemamo metak u cevi. Vizualno proverimo, nemamo metak u cevi. Ovo je znatno jednostavnije od prethodnog dizajna Johna Browninga, odnosno od Colta 911. Povlačimo navlaku nazad i kočnicom hvatamo je na ovaj ovde zarez. Kada smo hvatili na taj ovde zarez, podižemo spuštač navlake i prosto ga prstom izguramo napolje sa druge strane. Izvadimo ga, deaktiviramo ovaj mehanizam za rasklapanje i jednostavno spustimo ga sa rama pištolja. Zatim vadimo povratnu oprugu, pomeramo je napred i dižemo na gore. Pazite da nam ne izleti jer opruga, to jest vođica, ne ide celom dužinom i nije uhvaćena gore. I pomeramo blago cev napred, na gore i izvlačimo. I to je neko osnovno rasklapanje Browninga High Power za čišćenje i redovno održavanje. Kada smo sve očistili i podmazali, vraćamo suprotnim redosledom. Vraćamo cev do kraja, vraćamo vođicu sa povratnom oprugom. Ovaj ovde deo koji je ovako zarezan ide na gore. Ne možete tu mnogo da pogrešite. Evo ovako. Zatim vraćamo nablaku na ram, vraćamo do kraja i ponovo zaključavamo ovde. Vraćamo oprugu, to jest vraćamo spuštač navlake koji služi naravno kao i spojnica i jednostavno spustimo sve na svoje mesto, proverimo da li sve funkcioniše i pištolj je spreman za dalju upotrebu.
Ovaj pištolj predstavlja jedan od najlegendarnijih pištolja na svetu i dizajn koji je najviše kopiran u upotrebi pištolja. Kao što možda vidimo, podsjeća naravno na Colt 911, zato što je napravljen posle njega i to je patent Johna Browninga. Zatim podsjeća i na vis radom, podsjeća unutrašnji dizajn, kao što smo mogli da vidimo prilikom sklapanja i rasklapanja, ima dodirne tačke i sa našim domaćim M57 koji je unapređena verzija sovjetskog Tokareva koji je iskoristio neka tehnička rešenja za ovaj pištolj. Kao i mnogi moderni pištolji koji koriste ove sisteme koje je dizajnirao čuveni Browning. Ono što je veoma zanimljivo da se ovaj pištolj dan danas proizvodi i njegova cena novih modela raznih proizvođača je veoma velika, zato što je dosta unapređen i veoma prijatan za pucanje. Kao što smo danas mogli da vidimo, prilikom gađanja, nišanska linija se vrlo brzo hvata, doduše ovde su nišani promenjeni naknadno, ali opet veoma je lak trzaj, veoma se lako kontroliše i okidač je poprilično fin. Iako je izmerio, ako se ne varam, negde oko 3 kilograma. Ukoliko želite da nabavite ovakav pištolj polva, na oglasima nisam uspio da pronađem ni jedan i ne znam kolika bi mu cena bila. Dok nov ima da se kupi, nova produkcija ovakvog pištolja ima da se kupi u jednoj domaćoj prodavnici, ali naravno na sajtu, kao i većina prodavnica, nisu naveli kolika je cena ovog pištolja. Ovo je bila još jedna epizoda na kanalu Dum Dum. Ukoliko vam se sviđa ovako nešto, prijavite se klikom ovde, pratite nas preko društvenih mreža i podelite ovaj video sa svojim prijateljima i na društvenim mrežama. Želimo da se zahvalimo na gostoprimstvu streljačkom klubu Target iz Beograda i ukoliko želite da rekreativno gađate, a nađete se u Beogradu, njihove adrese je Miloša Pocerca 10. To je bilo to, vidimo se sledeći put.